دی فور مافیا کنگز بائی خازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وہ چاروں صبح صبح صوفوں پر بیٹھے اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہیلو ایوری ون۔ وہ بلیک پینٹ، ریڈ شرٹ میں بال پونی میں قید کیے ہوئے، ریڈ لپسٹک ہونٹوں پر سجائے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح ریڈ ہیل پہنے وہ آئی تھی۔ آخر تھی جو مافیا کی ٹیم میں۔ اس کا کام کرنے کا انداز ایسا تھا کہ کسی سے بھی بات نکلوا سکتی تھی، اور جب مارنے پر آتی تو وہ ان چاروں سے کم نہ تھی۔ وہ ایک خطرناک لڑکی بن جاتی جس کے ذکر سے بھی لوگ کانپتے تھے، اور لوگ اس کو لیڈی باس کے نام سے جانتے تھے، جو بے دردی سے مجرموں کو موت کے گھاٹ اتارتی تھی۔ اوہ زائرہ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، شیڈو نے نظر اٹھاتے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ان کے پاس آئی تھی۔ آؤ بیٹھو زائرہ، پینتھر نے مصروف انداز میں کہا تھا۔ کیسے ہو وولف، وہ اس کا گال کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ پلیز ڈونٹ ٹچ، وہ ایریٹیٹ ہوا تھا۔ کیسا کام چل رہا ہے زائرہ، ارمغان، شیڈو نے پوچھا تھا۔ ہاں ٹھیک چل رہا ہے، تم لوگ بتاؤ۔ بس ہم بھی کر ہی رہے ہیں۔ زائرہ، عرش نے یکدم نظر اٹھاتے اسے کہا تھا۔ ایک کام کرو گی؟ ویسے تو وہ کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا، لیکن ابھی اسے اپنا مطلب تھا، اس لیے وہ بولا تھا۔ ہاں بولو، کوئی اچھی سی ڈش تو بنا کر کھلا دو، وہ معصومیت سے بولا تھا، حالانکہ وہ تھا نہیں، ابھی اسے صرف کچھ اچھا کھانا تھا۔ ہاں میں ابھی بنا دیتی ہوں، کیا کھاؤ گے؟ پینتھر اور ارمغان اسے گور کر رہ گئے تھے، جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بریانی، چکن کڑھائی، چکن قورمہ، کھیر، پالک پنیر، سب اسے منہ کھولے دیکھ رہے تھے، جو کسی روبوٹ کی طرح بولے جا رہا تھا، اور پینتھر بس اسے گور کر رہ گیا تھا۔ یہ تو ایسے بتا رہا ہے جیسے اس نے صدیوں سے کھانا ہی نہ کھایا ہو۔ زوہان فالکون سوچ کر رہ گیا تھا۔ عرش بس کرو، میں کوئی کک تھوڑی ہوں، اب بولے تو قورمہ بنا دوں گی میں تمہارا۔ زائرہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی جو اسے بتایا جا رہا تھا۔ زائرہ بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے، پینتھر عرش کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ زائرہ تم جاؤ بناؤ، بھائی کی بات مت سنو، عرش نے کہا تھا۔ عرش، پینتھر نے دانت پیس کر گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے بھائی۔ زاویار، ارمغان نے اسے بلایا تھا۔ ہاں نیوز سنو، ایک 10 سالہ لڑکی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، اور پولیس ناکام رہی ہے قاتل کو ڈھونڈنے میں۔ سب نے ارمغان کی طرف دیکھا تھا۔ جب پینتھر یہ خبر سنتا ہے تو وہ صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ جاتا ہے، جیسے کسی خطرناک جانور نے خطرے کی بو محسوس کی ہو۔ اس کی انگلیاں صوفے کے کنارے کو سختی سے پکڑ لیتی ہیں، اور اس کے چہرے پر ضبط اور غصے کا شدید امتزاج چھا جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگتی ہیں، جیسے اندر بھڑکتی آگ باہر جھلک رہی ہو۔ عبرت کا نشان بناؤں گا اسے، ایسی موت دوں گا کہ لوگ سانس لینا بھی بھول جائیں گے۔ اس کی آواز سر تھی، جیسے فیصلہ کن دھاڑ۔ کمرے کا ماحول خوفناک ہو چکا تھا۔ اس کی شخصیت سے ایسا خوف اور دھمکی جھلک رہی تھی کہ جو کوئی اس وقت اسے دیکھتا کانپ اٹھتا۔ پتہ لگواؤ کون ہے وہ، مجھے ہر قیمت پر چاہیے وہ غصے سے دھاڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، خون اتر آیا تھا اس کی آنکھوں میں۔ عرش، زوہان، پتہ کرو، زائرہ تم اس بچی کی فیملی کے بارے میں پتہ کرو، ارمغان نے انہیں کہا تھا۔ اوکے۔ صبح کا وقت تھا اور اس کا کمرہ گہرے سائے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا سٹور روم ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں گندگی تھی، زمین سخت اور ٹھنڈی تھی، وہ کمبل میں خود کو چھپائے ہوئے تھی، لیکن آنکھوں میں درد اور تھکن کا اثر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ تمہیں کہا تھا نا کہ تم دیر سے نہیں اٹھ سکتی، ابھی تک سو رہی ہو، یہ زرینہ بیگم کی غصے سے بھری آواز تھی۔ نور دل کھٹتے ہوئے قدموں کے ساتھ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ باورچی خانے میں پہنچی، زرینہ بیگم اور ان کی بیٹی پہلے ہی ناشتہ کر چکی تھی۔ مشال نے ہنستے ہوئے اس کے سامنے سالن کا پیالہ رکھ دیا۔ یہی ہے تمہارا ناشتہ، کچھ بچا نہیں تھا جیسے تمہیں ملتا ہے، مشال ہنستے ہوئے بولی تھی۔ نور دل نے کچھ نہیں کہا، اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی اداسی تھی، لیکن اس نے اپنے جذبات کو دبا کر چپ چاپ سالن کھانا شروع کر دیا۔ بیٹی، تمہاری حالت ٹھیک ہے، تمہیں تھوڑا آرام کرنا چاہیے، یہ ایک بزرگ خاتون تھی جنہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ دادی،
हम ठीक हैं, नूर दिल ने आहिस्ता आवाज में कहा था। आप खामोश रहें, आप भी हमेशा इसकी तरफदारी करती हो। ये लड़की कुछ नहीं कर सकती, जरीना बेगम ने गुस्से से कहा था। ओके मम्मा, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, बाय। हाँ जाओ तुम। हाँ ठीक है बेटा, जाओ, जरीना बेगम ने प्यार से कहा था। और तुम लड़की जल्दी से सारा किचन साफ करो, मुझे हर कोना चमकता हुआ चाहिए, समझी? वो घूरते हुए उससे कहती हैं। जी, वो आहिस्ता से कहती है। गुड मॉर्निंग मम्मा। मेरा प्यारा बेटा जाग गया? जी मम्मा, वो क्या है ना, मेरी आज ज़रूरी मीटिंग है इसलिए। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारा नाश्ता लगवाती हूँ। जी मम्मा, जल्दी करें। जल्दी कर, मेरा बेटा ऑफिस जाने वाला है, नाश्ता तैयार कर। वैसे भी तेरे लिए ये बच्चा कुछ खाना ही काफी है, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है यहाँ। नूरे दिल खामोशी से सर झुकाकर सब सुनती है और अपना खाना छोड़कर नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। घर में इतने मुलाजिम हैं, उनसे बनवा लो, देख नहीं रही बच्ची की तबीयत नहीं ठीक? आयशा खानम, दादी कहती हैं। आप चुप रहें, आपको नहीं पता, ड्रामे करती है ये, कुछ नहीं हुआ इसे। जरीना बेगम नूर दिल पर सख्त नजरों से घूरते हुए कहती हैं। इसे बस काम चोरी की आदत है और मासूम चेहरा ऐसा बनाती है जैसे हम इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते हों। वो गुस्से से बोली थी, जिस पर नूर दिल ने कुछ नहीं कहा था। वो खामोशी से सुनती थी और सब्र का घूंट पी लेती थी। नूर दिल ने नाश्ता बनाकर उनके बेटे अयान रजा खान के सामने रखा था। जाओ अब काम करो अपना, जरीना बेगम ने गुस्से से कहा था और वो चुप करके चली गई थी। वो पूरा घर उससे साफ करवाती थी और छोटी छोटी गलतियों पर उसे मारती थी और उनकी बेटी भी नूर दिल को हर वक्त टॉर्चर करती रहती थी। भाई मिल गई उसकी इन्फॉर्मेशन। अर्श और जोहान इकट्ठे घर में दाखिल हुए थे और उन्हें बताया था। उनके लिए ये सब करना कोई बड़ा काम नहीं होता था, वो कुछ देर में कर लेते थे ये काम, क्योंकि ये उनका रोज का काम था। तो लेकर क्यों नहीं आए उसे? जाओ लेकर आओ, पता है ना फिर जावियार का गुस्सा, अरमगान ने कहा था। भाई ये काम हमारा नहीं है, पनीर को बोले, अब ऐसे छोटे मोटे काम मैं नहीं करूँगा। अर्श एटीट्यूड से सोफे पर टांग चढ़ाए बोला था। पामीर है वो अर्श, जोहान ने उससे कहा था। हाँ वही, उसको बोले। पामीर कहाँ है, बोलो उससे जोहान। जी भाई मैं उसे बताता हूँ, जोहान ने कहते ही उसे फोन पर बताया था। जी सर। पैंथर सीढ़ियों से चेहरे पर गुस्सा सजाए उतर कर आया था। लाए हो उसे या नहीं? पैंथर ने सर्द लहजे में पूछा था। भाई पनीर लेने गया है उसे, अर्श ने कहा था। तो तुम दोनों फिर क्या करने गए थे? हाँ, वो गुस्से से बोला था। भाई हमने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली है, जोहान ने कहा था। वो उस वक्त इतने गुस्से में था कि सामने खड़ा बंदा जिंदा नहीं बचता था जब वो गुस्से में होता था, लेकिन अभी उसने अपना गुस्सा कंट्रोल में रखा था क्योंकि सामने उसके भाई खड़े थे। पामीर को कहो 10 मिनट है उसके पास, जल्दी लाए उसे, पैंथर ने गुस्से से कहा था और बाकी सब उसके पीछे ही घर से निकले थे। काली गाड़ियां एक लंबी कतार बनाए कनाडा की सड़क पर चल रही थी और अचानक एक जगह पर जा रुकती हैं। पैंथर और वो तीनों भी अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकलते हैं और अंदर की तरफ बढ़ते हैं। ये एक छोटी सी बिल्डिंग थी जिसमें पैंथर काम करता था। वो बिल्डिंग इंतहाई साफ सुथरी थी। वो एक रूम में गया था, वो एक टॉर्चर रूम था जिसमें से आवाज बाहर नहीं जा सकती थी, मतलब साउंड प्रूफ कमरा था वो। वहाँ एक रोलिंग चेयर थी और उसके सामने एक टेबल था और चेयर के पीछे एक ग्लास वॉल थी जिससे नीचे लोग, गाड़ियाँ वगैरह सब नजर आता था। वो रोलिंग चेयर पर सामने टेबल पर पाँव रखे बैठ गया था। वो तीनों कमरे के बाहर सोफों पर बैठे थे। पामीर उसे घसीटते हुए लेकर आ रहा था, साथ में कुछ गार्ड्स भी थे, बाकी के गार्ड्स बाहर थे। अबे शक्ल से तो लग रहा है काफी अकल है तुझमें, लेकिन ये काम करके ना तूने खुद के लिए मौत मांगी है, अब कौन बचाएगा तुझे पैंथर के कहर से? अर्श ने गुस्से भरे लहजे में कहते ही टांग घुमाते उसे गिराया था जिससे वो पीछे गिरा था। पैंथर का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। पामीर उसे कॉलर से घसीटते अंदर लेकर गया था। मैं नहीं जा रहा यार, भाई ऐसे मारते हैं मुझे उल्टी आ जाएगी, जोहान ने कहा था। चलो अंदर वरना भाई बाहर आ जाएंगे, समझे दोनों? अरमगान ने दोनों को एक सख्त दूरी से नवाजा था। वो तीनों अंदर आए थे और पामीर ने उसे पैंथर के कदमों में गिराया था। पैंथर पाँव नीचे रखे आगे को झुका था। कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों लाए हो यहाँ? वो ने देखते हुए बोला था। नहीं जानते तो मुझे जान जाओगे, पैंथर ने बेहद गुस्से से कहा था।
वैसे एक बात बताओ, पाकिस्तान से भागकर तुम यहाँ आ गए, वाह हिम्मत है तुम्हारी। वैसे दाद देनी तो बनती है तुम्हें, बस इसीलिए लाए हैं यहाँ। जोहान ने उसे सख्त नजरों से गुस्से से घूरते हुए कहा था। बताओ कत्ल किया तुमने, हाँ या ना? पैंथर ने उसे गिरबान से दबोचते हुए गुस्से से पूछा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो डरते डरते बोला था। तुम्हारी जुबान साथ नहीं दे रही तुम्हारा, अरमगान ने कहा था। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। कौन हो तुम लोग? क्यों किया ऐसा उसके साथ, बताओ? गुस्से से धाड़ा था कि सामने बैठा शख्स उसकी एक धाड़ से कांपा था। अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो उसको अब तक इंसाफ मिल चुका होता, वो लड़खड़ाते लहजे में बोला था। इंसाफ वो मैं दूंगा, मेरी अदालत में तुझ पर मुकदमा चलेगा और सजा भी तुझे मिलेगी, और वो सजा मिलेगी जो तूने कभी सोची भी ना होगी, क्योंकि जो उसके साथ हुआ वो सब तूने किया है। अब तैयार हो जा अपने अंजाम के लिए, वो बेहद गुस्से से बोला था। बता क्यों किया ये सब, हाँ? अरमगान गुस्से से आगे बढ़ा था। वो क्या, बोल, जोहान ने कहा था। पहले मैंने उसके साथ ऐप किया, फिर मार दिया उसे। पैंथर के बाजुओं की रगें उभर आई थी, उसका दिमाग फटने को था। सब इस वक्त गुस्से में थे। तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते उस मासूम के साथ? तेरा दिल नहीं कांपा? कैसा इंसान है तू, बोल। अर्श ने गुस्से से आगे बढ़ते उसे पीटना शुरू कर दिया था। वो उससे मारे जा रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था वो उसको जला डाले। पैंथर ने गुस्से से अपना औजार निकाला था और उसके जिस्म पर चलाना शुरू किया था। वो तड़प रहा था, चीख रहा था, वो उसके सारे जिस्म पर बेदर्दी से चला रहा था। वो मुसलसल चीख रहा था, लेकिन पैंथर के हाथों में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं आई थी। उसकी बेरहमी बढ़ती जा रही थी। मेरी अदालत में हर एक को इंसाफ मिलता है और ये उस बच्ची का इंसाफ है। पैंथर तड़पा तड़पा कर मारता था, ये उसका तरीका था मारने का। वो सारा कमरा खून आलूद हो चुका था और पैंथर का इंसाफ मुकम्मल हुआ था। उसने उस बच्ची को इंसाफ दिलवाया था, बेशक जिस तरीके से भी, लेकिन इंसाफ हो चुका था। फेंक आओ उसको कुत्तों के आगे और साफ करो ये सब। पैंथर कहते ही कमरे से बाहर चला गया था। मुझे उल्टी आ रही है, मैं भी चला। जोहान भी बाहर निकला था। पामीर, अर्श, साफ करो ये सब, अरमगान ने कहा था। भाई मैं, अर्श ने हैरानी से कहा था। चलो चलो करो, वरना पता है भाई गुस्सा करेंगे। शाबाश मेरा भाई, कर काम। व्हाट द हेल यार, चल भाई पनीर, काम करें। सर पामीर, वही ना, चल अब। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।